कंग्राचुलेसन आपनकर झीटा सॉरी सर आम आपण वाइफ को बचे पारू अरे सांग तोर गोटे झीटा झीटा हेल्ले कौन हम झीटा जन्म हो मारू खाईगला बेकार झील कहीं रखीचु अनाथ आश्रम छाड़दे ताठू भल हम आउ हाँ तो मुंडर गोटे बोझ ही पड़ेगा शांति रही रंगुड़ा हाथ आज पड़चु खसी छाती तोड़ काली जातु धोरे बाइया धो मासी ना तोर रुसी जाई रे बाप कोड़े तू सो बाप कोड़े तू सो
କଣ ସବୁ କରିଛୁ? गोटे बापा हिसाब से मो झील जहाँ जहाँ सब कर्तव्य सब कर सब प्रकार ट्रिटमेंट कर ନୂଆ କଥାଟେ କଣ କଲ? ଏକମାତ୍ର ଝିଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ବାପା ମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି ତୁ ତ ସେଇଆ କଲୁ। ଫଳ କଣ ହେଲା? ତ ବେବି ଭଲ ହେଇଗଲା। ଅସାଧାରଣ ଫଳ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଅସାଧାରଣ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। କଣ ଜାଣିଛୁ? ସେ ହେଉଛି ଭୋକ। ଓ ଭଳିଆ ଲୋକ ସେ ଭୋକକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିଛି ମୁଁ ଜାଣେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ତୋତେ ସେଇ ଭୋକକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡିବ। ତା ପୁଣି ଭିକ୍ଷା ମାଗିକ୍ଷା ଠିକ ଏକନିଷ୍ଠ ବ୍ରତ ପରି ପାରିବୁ? କହ, ଏଇଟା ହିଁ ତୋ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ରତ। ଆଉ ଏ ବ୍ରତଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦଣ୍ଡ ପାଏ ସେ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ କିଛି ନା କିଛି କଷ୍ଟ ଉଠାଇବାକୁ ପଡେ। ସେଥିପାଇଁ ତୋତେ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ତୋତେ ତ ଝିଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ହେଲେ ତୋତେ ଧନୀରୁ ଗରିବ ହବାକୁ ପଡିବ। ନିଜର ସବୁ କିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଲା ଦିନର ସମସ୍ତ ଭିକ୍ଷାକୁ ଠାକୁର ହୁଣ୍ଡିରେ ପକେଇ ପୁଣି ତୋତେ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ପଡିବ। ତାହା ପୁଣି ସକାଳ 11ଟା ପୂର୍ବରୁ। କହ, ପାରିବୁ? ତୁ ଏସବୁ ପାରିବୁ? କହ ମୋତେ ପାରିବୁ ଏସବୁ? କହ ମୋତେ ପାରିବୁ ଏସବୁ? ভুল করিছিলে ক্ষমা ততে দৌথিবি খালি চুমা তোর মোর গব ସବୁବେଳେ ସତ ରାଗିବାକୁ ତତେ ମନ ମାରେ एते दिन गोटे विश्वास व्रत पालन करुली केवल तो निश्वास आज से विश्वास मत देख प्लीज बेबी सही विश्वास मत देख बेबी तो बापा आज तो अगर भिखारी है भिक्षा मागुची मत भिक्षा दे बेबी तो सहित बंची रही भिक्षा मत दे तो सहित हसिबार भिक्षा मत दे तो सहित कांदिबार भिक्षा मत दे तो सहित खेलिबार भिक्षा मत दे बेबी तो बापा आज तो भिक्षा मागुची बेबी